कैसे दोस्तों, मेरा नाम समीउल्लाह काकड़ और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जंग की मईशत। जंग एक मईशत एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से मुख्तलिफ इंडिविजुअल, स्टेट इंस्टीट्यूशंस और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ और मिलिट्री वेपन्स बनाते हैं वो इन जंगों से फ़ायदा उठाते हैं। इन सब इंडिविजुअल्स, ये सारे इंडिविजुअल्स जो कि जंग के साथ लिंक्ड है, इन सब को मौत का ताजिर कहते हैं। इनका मुफाद इस बात में होता है कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ स्टेट्स में जंगें हो, इंस्टेबिलिटी हो, इनसिक्योरिटी हो, वार्स हो। तो जैसे ही दुनिया में वार्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो इनके साथ इनके जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स है, आर्म्स प्रोडक्शन और सेल्स है, उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे ही इनके आर्म्स की एक्सपोर्ट्स और आर्म्स प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनके प्रॉफिट्स भी इसके साथ साथ बढ़ेंगी। तो इनका एक अहम मोटिव और एक अहम पर्पस दुनिया में ये होता है कि दुनिया में जंगें ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है क्या? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये कुछ इंडिविजुअल्स, स्टेट इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री आर्म्स और टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन की कंपनीज का एक गठजोड़ है। इनका मकसद ये होता है कि ये दुनिया में जंगों को प्रमोट करते हैं और इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज करते रहते हैं। ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तकरीबन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स में होता है। ख़ास तौर पर ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत मजबूत है। इनका काम ये होता है कि ये वेरियस लॉबिस्ट को हायर करते हैं और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस तरीके से शेप करते हैं कि अमेरिका हमेशा किसी न किसी जंग में अपने आप को इंगेज रखता है। मिसाल के तौर पर ये किसी न किसी थ्रेट को अमेरिका के लिए क्रिएट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड वार में यूएसएसआर इनके लिए एक थ्रेट था। कोल्ड वार के बाद फिर टेररिज्म इनके लिए एक थ्रेट था। अब रशिया और चाइना है। तो जैसे ही दुनिया में अमेरिका के लिए थ्रेट्स बढ़ेंगी जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रेट्स होती हैं या रियल थ्रेट्स होती हैं। तो जैसे ही ये थ्रेट्स बढ़ेंगी तो दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंगेजमेंट है वो वॉर्स में और कन्फ्लिक्ट्स में बढ़ेंगी। तो इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेंडिंग है डिफेंस और मिलिट्री पर वो इंक्रीज होगी। तो इन मिलिट्री इंडस्ट्री कम्प्लेक्स से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे तो इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगी। मिसाल के तौर पर सिप्री के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2024 में $997 बिलियन सिर्फ डिफेंस पर स्पेंड किए थे और ये डिफेंस स्पेंडिंग चाइना से 3.2 टाइम्स ज़्यादा थी। इसके अलावा वाटसन इंस्टीट्यूट जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंडर आता है उसके मुताबिक यानी कि वाटसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक कि यूएस लेड ग्लोबल वार ऑन टेरर की वजह से दुनिया में 3.6 to 3.8 मिलियन लोग मरे थे और इस ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने तकरीबन $8 ट्रिलियन इस वॉर पे स्पेंड किए थे और इसकी वजह से तकरीबन 36 to 38 मिलियन लोग दुनिया में डिस्प्लेस हुए थे। तो ये इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स का एक जो अहम इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है वो इस बात में है कि दुनिया में जंगें जारी रहें और ये लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। अब ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अलावा जो दुनिया में एक प्राइवेटाइजेशन का एक ट्रेंड चल रहा है। मिसाल के तौर पर एजुकेशन, हेल्थ और बाकी जो सोशल सर्विसेज है वो भी दुनिया में प्राइवेटाइज हो रही है। तो इस वजह से चूँकि न्यू लिबरलिज्म का एरा है तो इसी वजह से वॉर भी एक प्राइवेटाइज्ड एंटिटी बन चुका है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट्स जो होती है ना, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज को लॉजिस्टिक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और आर्म्स प्रोडक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इन प्राइवेट कंपनीज को देते हैं। तो इसकी वजह से इन प्राइवेट कंपनीज का वॉर के साथ एक डायरेक्ट इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये थी कुछ बातें और अब आते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं। इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की अपनी एक हिस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स और आर्म्स मैन्युफैक्चरर ने यूएस को वर्ल्ड वॉर 1 में पुश करने में एक अहम रोल प्ले किया था।
1934 میں گیرل نائک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ سینٹ میں بنائی گئی تھی. اس نے کنفرم کیا اور انویسٹیگیٹ کیا کہ ان آرمز مینوفیکچررز نے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس نے یو ایس کو ورلڈ وار 1 میں پش کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. تو اس کی وجہ سے اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور ان مینوفیکچررز کو مرچنٹس آف ڈیتھ کا نام دیا گیا تھا, مطلب موت کے تاجر کا نام دیا گیا تھا. ورلڈ وار 2 میں اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی کیپیسٹی اور پروڈکشن کیپیبلٹی اور بھی انکریز ہو گئی تھی, اور ان کا جو امریکن معیشت اور پالیٹکس میں جو اثر و رسوخ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. 1961 میں آئزنہاور جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ تھے, اس نے اپنے فیئرویل اسپیچ میں اس بات کی نشاندہی کی تھی اور یو ایس کو وارن کیا تھا کہ یہ جو انوارنٹڈ انفلوئنس ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈیموکریسی اور سول لیبرٹیز کے لیے ایک تھریٹ ہے, اس لیے ان کے انفلوئنس کو کنٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد 1980s اور 90s میں ٹیکنالوجی بوم آتا ہے. انٹرنیٹ اور جی پی ایس یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے انفلوئنس میں اور بھی بڑھاوا ہوتا ہے. اس کے بعد کولڈ وار جب اینڈ ہوتا ہے 1990s میں, تو اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی سگنیفیکنس ریڈیوس ہو جاتی ہے. اینڈ آف دا کولڈ وار یونائٹڈ اسٹیٹس میں تقریباً 51 ڈیفنس کمپنیز ہوتی ہیں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے جارج ڈبلیو بش کے انڈر, وہ چاہتے تھے کہ یو ایس کی جو ڈیفنس فنڈنگ ہے یا ڈیفنس بجٹ ہے وہ کم ہو. تو اس وجہ سے وہ ان 51 کمپنیز کو 5 کمپنیز میں مرج کر دیتے ہیں, اور وہ 5 کمپنیز یہ ہے. سب سے پہلے لوک ہیڈ مارٹن, پھر دوسرے نمبر پر ریتھیون ٹیکنالوجیز, پھر تھرڈ نمبر پر بوئنگ, اور فورتھ نمبر پر نورتھروپ گرومین, اور 5th نمبر پر جنرل ڈائنامکس. تو پھر ان کو مرج کرنے کے بعد آج دنیا میں ان 5 جو جائنٹ ڈیفنس کمپنیز ہیں, ان کی مونوپلی ہے ڈیفنس ویپنز اور ٹیکنالوجیز کے پروڈکشن میں. ان کمپنیز کا انٹرسٹ مفاد اس بات میں کہ دنیا میں جنگیں جاری رہیں اور انسٹیبلٹی, کنفلکٹ اور انسیکیورٹی انکریز ہوتی رہے. مثال کے طور پر یوکرین وار میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. ان کمپنیز نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں لابی کیا کہ وہ نیٹو کی ایکسپینشن ایسٹ ورڈ کرے رشین بارڈر کی طرف, اور یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنائیں, جس کی وجہ سے رشیا نے یوکرین کو انویٹ کیا, اور اس کے بعد جو ایک ڈیفنس اسپینڈنگ یورپ میں انکریز ہوئی ہے وہ بھی انہی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی وجہ سے ہوئی ہے. اب آتے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے جو ایڈوانسڈ ورژن ہے. اس کے ایڈوانس ورژن کو میمک کہتے ہیں, مطلب ملٹری انڈسٹریل میڈیا اکیڈمک کمپلیکس. اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں جو اکیڈیمیا اور میڈیا کے ایلیٹس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے, اور دنیا میں ڈسیپشن اور لائز کے تھرو, انفارمیشن وارفیئر اور ہائبریڈ وارفیئر کے تھرو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو وارز ہیں انہیں لیجیٹیمائز کرنے میں اور انہیں جواز فراہم کرنے میں ایک اہم اور امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. یہ جو ملٹری انڈسٹریل میڈیا اکیڈمک کمپلیکس ہے, ان میں جتنے بھی ایلیٹس ہیں وہ ویپنز کے پروڈکشن, سیلز اور ان کے یوٹیلائزیشن سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.